کہ نہ تو ان کو قتل کیا گیا نہ ہی ان کو صلیب پر موت دی گئی. تو اگر کسی شخص کے متعلق یہ کہیں نہ اس کو چاقو سے مارا نہ اس کو گولی سے مارا تو ہم یہ کہیں گے اچھا ضرور اس کو آسمان پر اٹھا لیا گیا ہوگا. ہم نہیں یہی یہ کہیں بات گے وہ نہیں وہاں سے یہ بچ بات گیا. پیچھے نہیں یہ بات پیچھے ختم ہو گئی ہے، لمبی بات میں نے آپ کو نہیں وہ ساری ایک دوسرے کے ساتھ متعلق ہے. ہاں متعلق ہے. تو میں نے پڑھ کے پچھلا حصہ سنایا ہے نا، آپ بیچ میں سے بات چھوڑ جاتا پھر سنیں. میں نے سن لی وَقَوْلِهِمْ ساری بات. نہیں آپ جو نے آپ نہیں کو سنی. سمجھ آئی ہے وہ غلط ہے. بل رفع اللہ علیہ سے یہ مراد کہ جسمانی طور پر اللہ ان کو اٹھا کے لے گیا، اس کی سند کہیں بھی نہیں ملتی. نہ بتاتے ہیں پہلے نا، کبھی ایسا ہوا نہ بعد میں بتاتے ہیں، ہوا. سند دکھاتے ہیں. اور نہ کوئی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق کوئی خصوصیت بیان کی گئی کہ اور لوگوں کو تو انسان کو مار دیا جاتا ہے، ان کو آسمان پہ زندہ رکھا جاتا چوہان ہے. صاحب ایسی ٹھہر کوئی تو جگہ جائیں، کوئی چیز سپیڈ نہ بیان نہیں پڑھو، کی گئی. سپیڈ نہ پڑھو. نہیں پوری بات میں آپ کو بتا رہا ہوں نا، سپیڈ نہیں میں پڑھ رہا. بات تو ساری آپ یہ نے کر دی، کون پوری اٹھا رہا ہے آیت پڑھ نیچے دی. سے بندوں کو؟ کون ہے موڈریٹر؟ کنوں سیر لگی بندیاں دی تھلیوں؟ وَقَوْلِهِمْ اِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ رسول اللہ. ہاں ان کا یہ کہنا کہ انہوں نے اللہ کے رسول عیسیٰ ابن مریم کو قتل کر دیا ہے. جی. وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ. نہ وہ ان کو قتل کر پائے نہ ان کو صلیب دے پائے، بلکہ شبہ میں پڑ گئے. وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ. یہ اس میں اختلاف کر رہے ہیں جس کا ان کو شک ہے. مَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِلَّا اتِّبَاعَ الظَّنِّ. یہ کسی بات کا ان کو یقین نہیں سوائے ظن کے، سوائے تخمینی باتوں کے. آگے ہے وہ بات وَمَا قَتَلُوهُ يَقِينًا بَلْ رَفَعَهُ اللَّهُ إِلَيْهِ. وہ ہرگز ان کو، اب دوبارہ قتل کی بات، پہلے ایک دفعہ اوپر قتل کی بات ہوئی ہے جی. کہ وہ قتل کرنا چاہتے تھے، کر نہیں پائے، صلیب نہیں دے پائے. اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے کہا وَمَا قَتَلُوهُ يَقِينًا بَلْ رَفَعَهُ اللَّهُ إِلَيْهِ. وہ ہرگز ان کو قتل نہیں کر پائے بلکہ اللہ نے ان کو قتل کے الٹ، قتل کے برعکس، قتل کی جو ضد ہے، زندگی دے دی. زندگی دے کے اٹھا لیا، زندگی سمیت اٹھا لیا. زندگی دے کے اٹھا نہیں لیا، زندگی دے کے ان کا زندہ رفع اٹھا کیا. لیا. بھائی مرنے رفع، کے بعد رفع ہوتا ہے نا، روح کا رفع ہوتا بھائی مرنے کے بعد ہی ہے. رفع ہوتا ہے. جسم کا رفع ہوتا ہی نہیں. کئی چیزوں کا مرنے کے بغیر بھی رفع ہو جاتا ہے اوپر کو. رفع کا تو معنی ہی اوپر اٹھانا ہوتا ہے. نہیں لیکن جب اس کے لیے موت ضروری ہوتی ہے. انسان کی بات ہو رہی ہے تو رفع مرنے کے بعد. نہیں، انسان ہو یا حیوان ہو، جس کا رفع کا معنی ہوتا ہے اوپر کو اٹھانا. نہیں جس دیکھیں کو نا، اوپر آپ اٹھایا جو جائے اس کے ترجمہ لیے کر موت رہے ہیں اس ضروری کی ہوتی ہے. مثال کوئی نہیں ہے نا قرآن میں، جس کا آپ ترجمہ کر رہے نہیں، ہیں اس کی مثال تو پورے قرآن میں بغیر باپ کے کسی کے پیدا ہونے کی بھی نہیں نہیں. ہے. تو اس کے متعلق تو اللہ تعالیٰ نے بتا دیا نا ایک. تو اس کے متعلق بھی بتا رہا ہے اللہ تعالیٰ، اس کے تو متعلق کیوں نہیں یہ تو آپ اس کا ترجمہ کر رہے ہیں نا. رفع اللہ علیہ کا آپ مطلب قرآن ہم یہی پاک لیں میں گے. اپنے الفاظ ڈالنے کی کوشش کر رہے خان ہیں صاحب بھائی جان. آپ ذرا خاموش رہیں گے. خان صاحب میں چلا ہی جاتا ہوں بھائی جان. نہیں، آپ بے لیکن شک آپ چلے جائیں. آپ لاجیکلی نے ایک سیٹسفائی نہیں غلط، کر سکتے نا. آپ نے یہ توفع والا جو کہا کہ توفی نہیں کا ان کو معنی بھی بول موت لیں، ہوتا ہے، وہ انہوں نے کیا کر لینا ہے، ان کو بھی بول لیں گے. آیت آپ کے سامنے لگی ہوئی ہے. توفی کا معنی موت نہیں ہے. آپ کہہ رہے تھے توفی کا معنی ہمیشہ موت ہی ہوتا ہے. بھائی جان تو وہ بھی یہی کہہ رہے ہیں نا کہ بھی وہ موت دے کے رفع کو اٹھاتے ہیں نا. رفع کا مطلب روح اب ایسے تو ہم تھوڑی بات اٹھائی ہی اور جاتی ہے، کر رہے روح ہیں. ایسے آپ تھوڑی کا یہ آپ کا حساب نامہ ہے جو سامنے لگا ہوا ہے نا، یہ آپ کا مال نامہ ہے. اب ہم چوہان صاحب کے ساتھ کوئی اور میرا بات کر رہے ہیں. آپ قرآن پاک میں نا اپنے الفاظ ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں، قرآن پاک جبکہ میں کوئی وہ نہ بندہ ڈالیں. اپنے الفاظ نہیں ڈال سکتا، آپ فکر نہ کریں. آپ اگر آپ قادیانی ترجمے ہیں میں تو نا آپ کو وہ سچ تھوڑا سا بولنا وہ چاہیے کرتے تھا ہیں کہ نا. آپ قادیانی ہیں. بندے نیچے کہہ رہے ہیں کہ آپ استغفر قادیانی ہیں. میں مرزا لعنت غلام بھیجتا احمد ہوں قادیانی کو آپ کیا مانتے ہیں؟ میں ان کے بارے میں بات ہی نہیں کرتا. بات ہم کیوں نہیں لعنت کرتے بھیجتے ہیں انہیں. ہیں؟ کس پہ لعنت بھیجتے وہ بات ہی نہیں کر سکتے بھائی جان. کس پہ لعنت بھیجتے ہیں آپ؟ جو اس کا بھی آپ نام لے رہے ہیں، کس کا؟ مرزا غلام احمد قادیانی اور کون، اس پہ لعنت بھیجتے ہیں آپ؟ وہ کذاب. اور بھائی جتنے بھی کذاب آئیں گے ان کے اوپر اللہ کے رسول کی لعنت تھی.
مرزا غلام احمد قادیانی میں کو تو آپ نہیں کیا بھیج رہا ہوں، مانتے اللہ ہیں؟ پاک۔ کذاب مانتے ہیں؟ جی بالکل الحمدللہ کذاب مانتے ہیں، مرزا غلام احمد کو؟ انہیں نہیں بلکہ جتنے بھی کوئی دعویٰ کرتے ہیں وہ کذاب ہی ہوتے ہیں، تو پھر نبی انہوں نے بس کہہ تو وہ دیا وہ آخری مانتے نبی ہے ہیں، نا، بار ان بار کے آپ علاوہ تو کوئی نبی آ نہیں چپلوا رہے سکتا۔ یہ اپنے الفاظ ڈالتے ہیں نا دوسروں کے منہ میں، پرابلم یہ ہے، آپ دوسروں کے دلوں کے حال کیسے آپ لوگ جان نہیں لیتے ہیں؟ نہیں آپ شرینہ نہ کریں، جو کچھ آپ نے پہلے باتیں کی ہیں حول ولا قوت الا باللہ العظیم، وہ ساری باتیں آپ کے ہوشیاری لیے، کی اس میں کیا بات ہے؟ آپ نے کہا ہے کہ توفی کا معنی موت ہی ہوتا ہے، آپ کے سامنے قرآن کی آیت لگی ہے، کرو یہاں موت مانی، او آپ بھائی جان آپ بھی نیند دیکھ مان کے رہے بھی ہیں تو موت کہہ رہے ہو، اس میں کو تھوڑی نیند کو کہہ رہا موت ہوں، کہہ رہے آپ ہو۔ بھی مان رہے ہیں تو میں نہیں کہہ رہا بھیا، جس سے مرضی کسی گھوڑے سے ترجمہ کروا لو، عربی سے کروا لو، پنجابی سے کروا لو، نیند کسی کو بھی موت ان کہتے پڑھ ہیں لوگ، جاہل سے ترجمہ کروا لو، نیند کو لوگ موت کہتے میں ہیں۔ کیا کہہ رہا ہوں، کسی سے بھی ترجمہ کروا لو بھیا، اور کیا کہتے ہیں؟ میں آپ سے پوچھ رہا ہوں نیند کا معنی موت ہوتا ہے؟ ہاں جی، نیند کا کہاں معنی پر؟ موت ہوتا ہے، کہاں جہاں پر؟ پہ آپ لے رہے وہاں پہ موت ہی ہوتا ہے، کہاں پر؟ کون سے جہاں شہر میں؟ مرضی لے لیں، وَهُوَ الَّذِي يَتَوَفَّاكُمْ ہر شہر بِاللَّيْلِ، میں، کون سے شہر میں نیند کا معنی موت ہوتا ہے بھائی؟ سب شہروں میں بھائی جان۔ آپ پتہ نہیں، اسی لیے میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ آپ خاموش رہیں۔ اگر آپ اس حد تک زبردستی کرنا چاہتے ہیں اپنی بات کے ساتھ، اپنی غلطی ماننے کی بجائے آپ کہتے ہیں کہ موت، نیند بھی موت ہی ہوتی ہے، تو پھر آپ کے ساتھ کیا جھگڑا کرنا بھائی جان؟ نیند کو نیند نہیں کہہ سکتے، نیند کو بھی موت کہنا چاہتے ہیں، تو پھر آپ کے ساتھ کوئی خام خواہ اب تلخی ہو جائے گی، تو آپ مہربانی ہے آپ خاموش رہیں۔ چلے جی، میں خاموش ہوں، آپ چوہان صاحب کو ذرا سیٹسفائی کر کے دیکھیں، جب تک انہیں لاجک نہیں دیں گے نا وہ پہلے بھی آپ نے سیٹسفائی نہیں کہا ہوں تھا گے۔ میں خاموش رہوں گا، لیکن آپ رہ نہیں نہ سکتے۔ یہ بات بھی صحیح ہے، ہاں چلے ابھی پہ مائیورٹی لے۔ ہاں جی چوہان صاحب، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ جو الفاظ ہیں وَمَا قَتَلُوهُ یقیناً بَلْ رَفَعَهُ اللَّهُ إِلَيْهِ، میں نے پڑھے تو آپ نے کہا پوری آیت پڑھیں، اب میں نے پوری آیت پڑھ دی ہے کہ ان کو ہرگز قتل نہیں کیا گیا بلکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنی طرف اٹھا لیا ہے، وہ زبردست اور حکمت والا ہے۔ اگلی بات بڑی پیاری چوہان صاحب، وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ، ایک بھی ایسا نہیں ہوگا اہل کتاب میں سے جو ان کی موت سے پہلے ایمان نہ لے آئے، ایک بھی ایسا نہیں ہوگا۔ اگر ان کی موت ہو گئی ہے بقول آپ کے، تو یہودی ان پر ایمان لے آئے ہیں؟ جی چوہان صاحب پٹو ہم مائک والا۔ میں دراصل اس وقت نا ٹرام میں جا رہا ہوں، اچھا اچھا، ٹھیک ہے ٹھیک وہ ہے، میں چلیں فری ہو جائیں، کوئی مسئلہ نہیں، کوئی مسئلہ نہیں۔ ایک منٹ ٹھہرو۔ یہ جو آیت میں پڑھ رہا تھا نا وَمَا قَتَلُوهُ يَقِينًا بَلْ رَفَعَهُ اللَّهُ إِلَيْهِ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا، اس کے ساتھ ہی اگلی آیت ہے 159، وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ، ایک بھی اہل کتاب میں سے ایسا نہیں ہوگا جو ان کی موت سے پہلے ان پر ایمان نہ لا چکے، وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ یکون علیہم شہیدا، اور قیامت کے دن وہ ان پر گواہ ہوں گے۔ اب بتائیں کتنی دلیلیں قرآن میں ہیں کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے زندہ اٹھا لیا، وہ قیامت سے پہلے جب آئیں گے تمام اہل کتاب ان پر ایمان لائیں گے، وہ یہودی جنہوں نے ان پر ایمان لانے کی بجائے ان کے قتل کا پروگرام بنایا، آج بھی ان کو گالیاں دیتے ہیں۔ اگر ان کی موت ہو گئی ہے تو پھر قرآن کی آیت کا کیا کریں گے؟
جو کہہ رہی ہے کہ اہل کتاب میں سے ایک بھی باقی نہیں بچے گا جو ان کی موت سے پہلے ان پر ایمان نہ لے آئے. ہاں یہ واحد یہی لوگ ہیں جو ایسی باتیں کرتے ہیں مرزئی ٹائپ یا مرزئی، باقی کوئی بھی نہیں، سب مانتے ہیں اس بات. ہاں بھائی خان صاحب، آپ جب تک چوہان صاحب نہیں آتے آپ اس بات کا جواب دیں کہ یہ جو قرآن نے کہا ہے جی جی وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ، اس کا کیا مطلب ہے کہ اہل کتاب میں سے ایک بھی ایسا نہیں ہوگا جو ان پر ان کی موت سے پہلے ایمان نہ لے آئے. اہل یہودی کتاب ایمان لے کنہیں آئے ہیں؟ بولتے ہیں؟ ہاں، اہل کتاب کنہیں کہتے ہیں؟ یہودیوں کو اور عیسائیوں کو. یہودیوں کو اور عیسائیوں کو. عیسائی تو لے ہوئے ہیں نا ایمان. اور لو پنچر پنچر رہتے کرو ہاں کو یاب عیسائی ایمان لے آئے ہوئے ہیں، یہ لے کے آنا ہے ابھی. میں بات یہودیوں کی آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ کیا یہودی ان پر ایمان لے آئے ہیں؟ یہودی تو میرا خیال نہیں لے کے آئے، ابھی انتظار کر رہے ہیں. تو پھر آپ کہتے ہیں ان کی موت ہو چکی ہے، وہ وفات پا گئے ہیں. میں نہیں کہتا بھجن قرآن پاک میں نہیں، جو ہے ایک نا منٹ قرآن پاک پہ تہمت نہ لگائیں. یہ جو قرآن پاک آپ کے سامنے میں نے کھول کے استغفر لگایا اللہ. ہوا ہے وَإِن مِّنْ أَهْلِ جی الْكِتاب، جی. یہ آپ کے پاس آیت ہے 159 نمبر سورہ نساء کی. تو یہ جو یہودی ہے، یہودیوں کو آپ پہلے کتاب کہہ رہے ہیں، تو وہ یہودی جو ہے وہ قیامت کے دن سے پہلے ایمان لے آئیں گے؟ ہاں ہاں، ان کی موت سے پہلے، قیامت سے پہلے نہیں، ان کی موت سے پہلے ان پر ایمان لے آئیں گے. یہی قرآن نے کہا ہے. ان کی موت سے پہلے تو ان کی موت تو پھر آپ بقول آپ کے قیامت کے دن آئے گی نا، قیامت سے کس پہلے. نے کہا قیامت کے دن آئے گی؟ آپ نہیں کہا کہ وہ آئیں گے عیسیٰ علیہ السلام، پھر وہ قیامت کیا سے کہتے ہیں پہلے، سارے قیامت سے ایمان پہلے، لیں. ہاں قیامت سے پہلے آئیں گے. ہاں قیامت سے پہلے. ہوں، وہی تو یہودی قیامت سے ان پر پہلے ایمان آئیں لائیں گے گے. تو اس وقت یہودی ایمان لیں گے. کیا؟ یہودی اس وقت ایمان لے آئیں گے ان کے اوپر. قرآن تو یہی کہتا ہے، ہمارا تو اس پر ایمان ہے. یہودی ان کے اوپر ایمان لے آئیں گے تو عیسائی بھی ان کے اوپر ایمان لے آئیں گے، تو سارے پھر مسلمان کب ہوں گے، کیسے ہوں گے؟ یہ کوئی سوال پیدا ہے ہو کرنے جاتا ہے والے؟ یہ میرے اور آپ کے سوچنے والی بات ہے. مسلمان کب ہوں گے، مریں گے کب، اٹھیں گے کب، جنازہ کب ہوگا، کون استغفر جنازہ پڑے گا، غسل اللہ. کون دے گا؟ یہ کیا باتیں آپ کر رہے ہیں؟ بھائی جان میں نہیں باتیں کر رہا، یہ آپ کے سوال میں سے سوال نکل آتا ہے نا، لوجک نہیں بنتی نا. ہم مسلمانوں کا عقیدہ پتہ کیا آپ ہے؟ سے میں نے ایک ہم سوال مسلمانوں پوچھا ہے، آپ کے پاس اس کا کوئی جواب ہے ادھر ادھر کی باتیں کرنے کی بجائے؟ اس کا جواب وہ لوجک نہیں بنتی نا، ادھر ادھر کی باتیں نہیں کر کون رہا سی میں. لوجک نہیں آپ کی بنتی؟ لوجک نہیں بنتے. لوجک مثلا کہ قیامت سے پہلے عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، مہدی علیہ السلام آئیں گے، سارے یہودی ایمان لے آئیں گے، قرآن کے اوپر بھی لے آئیں گے، مسلمان ہو بھائی جائیں گے نا. قرآن کہتا ہے نا، یہی ہمارا ایمان ہے نا. وہ بھائی قرآن کہتا ہے، میں کوئی اپنے پاس الف للہ کی کہانی سنا رہا ہوں؟ تو کنفلکٹ ہو رہا ہے نا آپ کی بات میں. ایک طرف آپ کہہ رہے ہیں کہ بھی میری قرآن پہ بات ایمان میں لیں گے مسلمان ہو جائیں گے، کیا دوسری طرف آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ عیسائی ہو جائیں گے. کیا ایک طرف ہم اگر یہ کہتے ہیں کہ بھی مسلمان ہو جائیں گے قیامت سے پہلے، ایک دفعہ اسلام غالب آ جائے گا نا، سارے عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے تو سارے مسلمان ہو جائیں گے، یہی سمجھتے ہیں نا. ہوں تو ایک طرف آپ کہہ رہے ہیں کہ یہودی جو ہے عیسائی ہو جائیں گے، یعنی کہ عیسیٰ علیہ السلام پہ ایمان لے آئیں گے، پھر عیسیٰ علیہ السلام کو موت آئے گی، ہوں وفات پائیں گے. ہوں تو یہ پھر مثلا میں یہ پوچھ رہا ہوں کہ مثلا سارے عیسائی ہو جائیں گے یا سارے مسلمان ہوں گے، کیا ہوں گے مسلمان ہوں گے قیامت سے سب. پہلے؟ فار ایگزامپل کل قیامت ہے، کل قیامت کا دن ہے، آج آخری دن ہے، کل سے قیامت ہے. آج ہم سارے عیسائی ہوں گے یا سارے مسلمان ہوں گے؟ وہ عیسائی تو کوئی مذہب ہی نہیں نا، مذہب تو اسلام تھا. عیسیٰ علیہ السلام کا بھی مذہب اسلام تھا، موسیٰ علیہ السلام کا بھی ہاں مذہب بالکل اسلام تھا. صحیح بات ہے. تو جب وہ آئیں گے تو سارے مسلمان ہوں گے، عیسائی کیوں ہونے لوگوں نے؟ سارے یعنی کہ وہ عیسیٰ علیہ السلام کی کتاب پہ ایمان لے کے آئیں گے یا قرآن پاک پہ بھی لو ایمان لے بھائی، آئیں گے؟ عیسیٰ علیہ السلام کی کتاب کون سی؟ انجیل. اب جو خاتم الکتب ہے نا وہ ہے قرآن.
जी अब जी ये आखिरी आप कहते किताब हैं है, क़यामत से आखिरी पहले नबी और आखिरी किताब ये है, और यही दीन है, इसी पर सब ने आना है। ईसा अलैहिस्सलाम भी इसी सारे दीन पर अहले ही थे। किताब अब जब उन्होंने, मेरी बात सुने, अब जब उन्होंने इस ईमान लाना है ईसा अलैहिस्सलाम पर, ईसा अलैहिस्सलाम का मजहब कौन सा है? ईसा अलैहिस्सलाम का तो मज़हब इस्लाम है, वो तो हाँ, तो फिर वो मुसलमान मुसलमान होंगे है, कि ईसाई नबी है, होंगे? रसूल है, तो फिर वो ईसाई नबी बंदे है, होंगे कि? रसूल है। नहीं फिर वो, नहीं, आप इस आयत का तर्जुमा कर रहे हैं ना कि वो जो है अहले किताब जो है, वो दोबारा से आप करें, आपको खुद ही समझ लग जाएगी। मैं ये कह रहा हूँ कि अहले किताब जब उन पर ईमान लाएंगे, उन पर ईमान लाने का क्या मतलब है? वो कौन है ईसा अलैहिस्सलाम? अहले किताब ईमान लेके आएंगे ना, अहले किताब में मसलन कौन कौन है? यहूदी और ईसाई। तो वही यहूदी और ईसाई को अहले किताब है, तो वो किन पे ईमान लेके आएंगे? ईसा अलैहिस्सलाम पे। अब कैसे क्या मेरा ख्याल है ईमान जिस लेके तरह आएंगे? जानबूझ के नहीं बंदा करता, इस तरह आप कर रहे हैं बातें। क्या ईमान लेकर आएंगे? कैसे ईमान लेकर आएंगे? ईमान लाने से पहले मैं तो गुस्ल पूछ करेंगे कि रहा नहीं करेंगे? क्या नाम क्या आपका? आमिर भाई। मैं पूछ रहा हूँ, कन्फ्यूजन पैदा हो जाती है ना, डबल मीनिंग। यानी कि हम इन नॉन मुस्लिम अहमदियों को, यहूदियों को, काफरों को नहीं समझा सकते ना, जब वो हमारे तो अकीदे में अपनी भाई वो हमें समझ आती तकलीफ है, है ना, नॉन मुस्लिम कौन सा हम जिसको इन्हें समझ नहीं नहीं आती? समझा सकते। मैं आपसे वो पूछ रहा हूँ उन्हें नहीं, वो उनका क्वेश्चन बनता है ना, फिर वो कहेंगे ऐसे ऐसे, जो वो क्वेश्चन करेंगे, मैं वो क्वेश्चन आपसे कर रहा हूँ कि भी करें उसका करें हमें करें लॉजिकल आंसर आना करें, चाहिए। वो कौन सा क्वेश्चन है वही आपका? तो मैं कह रहा हूँ, वो यही क्वेश्चन करेंगे ना कि मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कब कैसे ईमान लेके आएंगे? क़यामत के दिन आप सारों को अहले किताब पे ईमान लेके, ईसा अलैहिस्सलाम पे ईमान ले आएंगे ना, तो फिर ईसा अलैहिस्सलाम क्या कहेंगे कि अभी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे ईमान लेके आना है सब नबियों पे ईमान लाना क़यामत होता से है? एक दिन पहले? सब नबियों वो पे? तो लाना होता है। मैं ये कह रहा हूँ, फॉर एग्जांपल कल परसों या अगले महीने क़यामत आनी है, ये आखिरी महीना है, ईसा अलैहिस्सलाम आ चुके हैं, अच्छा, ठीक हो गया आमिर भाई, ईसा अलैहिस्सलाम आ चुकी है। उनका क्वेश्चन ये होगा कि अब हम किन के ऊपर ईमान लेके आए? अच्छा, ये पढ़े हैं जरा, पढ़ ईसा लेते हैं। अलैहिस्सलाम पे, ईसा पढ़ लेते अलैहिस्सलाम हैं। पे लेके आए या मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे लेके आए? दूसरा हमारा ईमान या ये ना नहीं कि होता, क़यामत के या दिन नहीं ये होता, पता नहीं सब सारे। नबियों पे ईमान जब ईसा अलैहिस्सलाम पर वो ईमान लाएंगे, तो ईसा अलैहिस्सलाम तो सारे नबियों पर ईमान लाए हुए हैं। ईसा अलैहिस्सलाम पर ईमान लाने का मतलब ये है कि सब नबियों पर ईमान लाना, जिस तरह नबी अलैहिस्सलाम पर ईमान लाने का मतलब है सब नबियों पर ईमान लाना। बहरहाल ये पढ़ें, ये वो आयत है, व इम मिन अहलिल किताब इल्ला लयुमिनन्न बिही कब्ल मौते। एक भी अहले किताब में से ऐसा नहीं होगा जो उनकी मौत से पहले उन पर ईमान ना ला सके, एक भी ऐसा नहीं होगा। आपका ईमान है कुरान की इस आयत पर? जी जी अल्हम्दुलिल्लाह। नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह कहने का क्या फायदा अगर है नहीं तो? सुखे ना सुखियां नहीं, जपियां। अस्तगफिरुल्लाह। अगर आपका ईमान है तो कुरान तो आपको दुआइयां दे दे के कह रहा है कि उनकी मौत से पहले तमाम अहले किताब उन पर ईमान ले आएंगे। कुरान तो दुआइयां दे दे के कह रहा है। अगर आप कहते हैं मेरा कुरान पे ईमान है, तो क्यों नहीं आपको यकीन इस बात का कि जब उनकी मौत आएगी, उनकी मौत से पहले तमाम अहले किताब उन पर ईमान ला चुके होंगे? ईसा अलैहिस्सलाम पे हाँ, आज यहूदी मान ले आए ईसा अलैहिस्सलाम। आज 2024 में, अभी आज 2024 में यहूदी ईसा अलैहिस्सलाम पर ईमान ले आए हैं। और क़यामत के दिन आप उन पर गवाह होंगे। वो आगे भी चलते हैं, वो ठीक है वो भी करते हैं। पहले जो मैं सवाल करूं उसका जवाब क्यों नहीं आप देते? यहूदी आज ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह का नबी मानते हैं? नहीं मानते भाई। नहीं मानते, तो मौत उनको आ गई है? किन्हें? ईसा अलैहिस्सलाम को मौत आ गई है बकौल आपके?
इस आयत के मुताबिक ना थोड़ा सा वो मैं आपकी बात समझ सोच गया रहा- हूँ, थोड़ा सोच सा रहे वो हो। कन्फ्यूजन में बंदा आ जाता है। हाँ मैं सोचेंगे आज। सोच रहा होता हूँ, सोच में बंदा पड़े, लेकिन आगे जो है अगर और क़यामत के दिन आप इन पर गवाह होंगे। जाहिर है जब उन पर ईमान ले आएंगे तो वो गवाह हो जाएंगे, सारे नबी गवाह हैं अपनी कौमों पर। चले बड़ा कन्फ्यूजन नहीं, वो ना लॉजिक प्रॉपर नहीं बनती थी अभी इसमें। चलो हो सकता है पर इसमें गलत हूँ। बेहतरी आ गई मैं है, ये नहीं बेहतरी कहता, आ गई मैं है। इंसान हूँ, हाँ हाँ कोई बात मैं नहीं, इंसान हूँ, आप इंसान हैं, आप इंसान हैं, हम भी हम चाहते हैं सब कि इंसान है। आप गौर करें इस बात पे कि ईसा अलैहिस्सलाम पर अगर मौत आ गई होती तो अहले किताब उन पर ईमान ला चुके होते, अभी नया उन पर बंदा मौत कह रहा है, नहीं आई। हाँ, ये उस वक्त तो बहुत कम लोग ईमान लेके आए थे ना, वो तो 12 हमारी थे। उस वक्त बाद में फिर लेके आए। और जी आमिर भाई टू स्पीकर ने मुझे हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। नहीं मैं ਇਹਨਾਂ तो लगी कोई ਉਹ ਨਾ ਟੂ ਸਪੀਕਰ ਨਾ ਆਏ ਅਸੀਂ ਕੁਰਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਜਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਾਂ ਚੌਹਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਦੀ ਗੱਲ खान ਕਰਨੀ। साहब इनसे पूछें जो यहूदी फौत हो गए हैं उनका क्या बनेगा? अगर तमाम अहले किताब ने हज़रत ईसा की वफ़ात से पहले उन पे ईमान लाना है तो अहले जो फौत हो गए हैं यहूदी वो तो ईमान नहीं लाए, ये ज़रा इनसे पूछें। और दूसरी इसका बात है मतलब ये फिर क्या अपनी हुआ, तरफ से इससे साबित क्या हुआ अल्फाज कुरान की आयत माज़अल्लाह गलत कह रही है। और इस आयत में अपनी तरफ से अल्फाज डाल रहे हैं, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का नाम इस आयत में नहीं आया। यहाँ पे ये लिखा हुआ है कि अहले चल दफा हो जा, ना जान ना पहचान तो मैं तेरा मेहमान। देखो मरजाई किंज भजदे आंदे ने कुरान नु वेख के। मैं रूहानी डिजाइन लानी है, हुणे मैं रूहानी डिजाइन लानी ते हैं मेरी आवाज़ आ रही? बात यह है कि अपने अल्फाज एक दूसरे के उसमें ना डालें। वो आमिर भाई अपने एक और जिसने भी जो है। बनाए हुए कीदे। एक और भी काल पा के बैठा है। ओ केड़ा है? ये मिर्ज़ा साहब ने भी इसी तरह का मफहूम का जवाब दिया है। ये सुने ज़रा क्या कह रहे हैं। हाँ आवाज़ आ रही है आपको? आ रही चौहान हाँ साहब। जी। लैन लगी सवाल चलो दो और आ गए कि कुर- ਆਮਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਲਾ ਤੇ ਦੇਣਾ ਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਪੜ ਕੇ ਰੱਖੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਰਜ਼ਾਈਆਂ ਨੂੰ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੁਰਾਨ ਨਾ ਕੋਈ ਲਾ ਦਿਓ ਸਾਨੂੰ ਲਾ ਦਿਓ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆਮਰ ਰੂਹਾਨੀ ਸਾਹਿਬ ਲਾ ਖਜ਼ਾਨ, ਦਿਓ। ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਰੂਹਾਨੀ ਖਜ਼ਾਨ ਖੋਲਣੀ ਮੈਂ ਰੂਹਾਨੀ ਖਜ਼ਾਨ ਮੈਨੂੰ। ਨਹੀਂ ਲਾ ਦਿਓ ਫਟਾਫਟ ਲਾ ਦਿਓ। ਕੁਰਾਨ ਸਿਰਫ ਚੌਹਾਨ ਸਾਹਿਬ ਅੱਗੇ ਪੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਅੱਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੇਖੋ ਲਾਨਤ ਪਾਈ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਤੇ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਕੁਰਾਨ ਨਾਲ ਗੱਲ पे करने ਤੇ ਚੌਹਾਨ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ नहीं, ਅੱਗੇ ये जो ਸਾਡੇ है ਦਿਲ ना ਚ। कोई भी अहमदी है ना मेरे भाई, अहमदियों से बात करे वो सूरह अहज़ाब की आयत नंबर 40 पे, उसके नहीं अलावा नहीं आगे पीछे जाने नहीं की नहीं, उनसे रूहानी खजान से हम बात करते हैं। रूहानी खजान का पता क्या होती है? पता नहीं, वो नहीं पता, वो अभी नहीं ये पता कौन सी आपको, हमें खजाना पता है। रूहानी खजान 85 किताबें मिर्जा साहब की। चौहान साहब की बात सुने आप जरा, माइक नोट लगाएं। जी, वो कह रहे हैं कि मिर्ज़ा साहब हमने तो आयत है ना ये पेश करके कि चौहान कुरान साहब शरीफ की सिग्नल आयत आपके खराब हो मदरजा गए। ज़ैल मसीह इब्ने मरियम की ज़िंदगी पर सिग्नल दलालत आपके करती है। खराब हो गए हैं, अच्छा, दोबारा बात शुरू करें। अब बात करें। अब कहें हेलो? तारक साहब क्या बात? हाँ करें बात। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो वो ये है कि ये वाली आयत पेश करके क्या, क्योंकि इसके ये मानी है कि मसीह की मौत से पहले तमाम अहले किताब इस पर ईमान ले आएंगे। सो इस आयत के मफहूम से मालूम होता है कि ज़रूर है कि मसीह अलैहिस्सलाम उस वक़्त जीते रहें जब तक कि तमाम अहले किताब उस पर ईमान ना ले आएँ। तो जवाब में उन्होंने कहा कि पास वाज़े हो कि साइल को ये धोखा लगा है कि उसने अपने दिल में ये ख्याल कर लिया कि आयत फ़ुरक़ानी का ये मंशा है कि मसीह की मौत से पहले तमाम अहले किताब के फ़िरक़ों का इस पर ईमान लाना ज़रूरी है, क्योंकि अगर हम फ़र्ज़ के तौर पर तस्लीम कर लें कि आयत मसूफ़ा बाला के यही माने हैं जैसा कि साहिल समझा है, तो इससे लाजिम आता है कि ज़माना सऊद मसीह से उस ज़माना तक मसीह नाज़िल हो जिस कदर अहले किताब दुनिया में गुज़रे हैं या मौजूद हैं या आइंदा होंगे, वो सब मसीह पर ईमान लाने वाले होंगे। हालांकि ये ख़याल बिलबदाहत गलत बातिल है। हर एक शख्स खूब जानता है कि बेशुमार अहले किताब मसीह की नबूवत से
काफिर रहकर अब तक वासिल जहन्नम हो चुके हैं, और खुदा जाने आइंदा भी किस कदर कुफरान की वजह से उस आतशी तनूर में पड़ेंगे। अगर खुदा ताला का ये मंशा होता कि वो तमाम अहले किताब फौशुदा मसीह के नाजिल होने के वक्त उस पर ईमान लावेंगे, तो वो उन सब को उस वक्त तक ज़िंदा रखता जब तक कि आसमान से मसीह नाजिल ना हो जाते। लेकिन अब मरने के बाद उनका ईमान लाना क्यों कर मुमकिन है? बाज़ लोग नहायत तकल्लुफ़ इख्तियार करके ये जवाब देते हैं कि मुमकिन है मसीह के नुज़ूल के वक्त खुदा ताला उन सब अहले किताब को फिर ज़िंदा करे जो मसीह के वक्त बाद से मसीह के दोबारा नुज़ूल तक कुफर की हालत में मर गए। तो इसका जवाब ये है कि यूँ तो कोई काम खुदा ताला से गैर मुमकिन नहीं, लेकिन ज़ेर बहस तो ये अमर है कि क्या कुरान करीम और हदीस सहीहा में इन ख़यालात का कुछ निशान पाया जाता है? अगर पाया जाता है तो वो क्यों पेश नहीं किया जाता? बाज़ लोग कुछ शर्मिंदा से होकर दबी ज़बान में ये तावील पेश करते हैं कि अगर अहले किताब से मुराद वो लोग हैं जो मसीह के दोबारा आने के वक्त दुनिया में मौजूद होंगे, और वो सब मसीह को देखते ही ईमान ले आवेंगे, और कबल इसके जो मसीह फौत हो वो सब मोमनों की फ़ौज में दाखिल हो जाएंगे। लेकिन ये ख्याल भी ऐसा बातिल है कि ज़्यादा लिखने की हाजत नहीं। अव्वल तो आयत मसूफ़ा बिल इसाफ़ आयत मसूफ़ा बाला साफ़ तौर पर फ़ायदा तामीम का दे रही है। तामीम का मतलब मुझे नहीं समझ आया, जिससे मालूम होता है कि अहले किताब के लफ्ज़ से तमाम वो अहले किताब मुराद हैं जो मसीह के वक्त में या मसीह के बाद बराबर होते रहेंगे। और आयत में एक भी ऐसा लफ्ज़ नहीं है जो आयत को किसी ख़ास महदूद ज़माना से मुतल्लिक़ और वाबस्ता करता हो। अलावा इसके ये मानी भी जो पेश किए गए हैं बिलबदाहत फासिद हैं, क्योंकि अहादीस सहीहा बावाज़ बुलंद बतला रही हैं कि मसीह के दम से उसके मुनकिर खा वो अहले किताब हैं या गैर अहले किताब कुफर की हालत में मरेंगे। और कुछ ज़रूर नहीं कि हम बार बार उन हदीसों को नकल करें, इसी रिसाला में अपने मौका पर देख लेना चाहिए। मासवा इसके मुसलमानों का ये अकीदा मुसलमा है कि दज्जाल भी अहले किताब में से ही होगा, और ये भी मानते हैं कि वो मसीह पर ईमान नहीं लाएगा। अब मैं अंदाज़ा नहीं कर सकता कि इस ख्याल के पैरों इन हदीसों को पढ़कर किस कदर शर्मिंदा होंगे। ये भी मारा गया और मुस्लिम में मौजूद है कि मसीह के बाद शरीर रह जाएंगे जिन पर क़यामत आएगी। अगर कोई काफिर नहीं रह गया तो वो कहाँ से आ जाएगी? इज़ाला अहवाम हिस्सा अव्वल 366। अच्छा, ये जितनी बात मिर्ज़ा साहब ने लिखी है आपने पढ़ी है जी चौहान साहब, अब इसको ना बंद करके ना मोबाइल को हाँ, आंखें बंद करके इसको अपने लफ्ज़ों में बयान फरमाएं। क्या कहना चाहते हैं मिर्ज़ा साहब? मिर्ज़ा साहब ये कहना चाहते हैं कि अगर हम ये मान लें कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम से मुतल्लिक़ मतलब ये अगर ये हज़रत मसीह की ज़िंदगी की दलालत करती है ये आयत, तो फिर हमें मानना पड़ेगा कि जितने भी इससे पहले गुज़रे हुए हैं जो ईमान नहीं लाए, वो सब मसीह पर ईमान ले आएंगे जब वो दोबारा आएंगे। तो ये बात जो है वो दुरुस्त नहीं लगती, क्योंकि इस तरह की कोई और मिसाल ऐसी नहीं है। यही बात सीकर भी कह के गया है, ट्रुथ सीकर भी यही बात कह के गया ना कि जो यहूदी मर गए हैं, हाँ 2000 साल से यहूदी पैदा हो रहे हैं, मर रहे हैं, हाँ, जो मर चुके होंगे मसीह इस्लाम के नज़ूल से पहले लाएंगे। ये सवाल है सिर्फ। हाँ। इसके अलावा मिर्ज़ा साहब ने इस आयत का जवाब क्या दिया है कि इस आयत का मतलब क्या है? देखें ना, सिर्फ एतराज़ करना दुनिया में आसान तरीन काम है। हाँ, ये तो एतराज़ का जवाब दिया ना उन्होंने। हाँ, असल चीज़ तो ये है कि बताया जाए कि इस आयत का ये जो मानी आप ले रहे हैं इसमें ये गलती है, और सही मानी ये है जो मैं बयान कर। सही मानी क्या बयान किया है? ये आपका सवाल वैलिड है। वैलिड है। जो भी दयानतदार बंदा होगा, आपको इसीलिए इजाज़त होती। इनको मैंने क्यों नीचे उतार दिया है? क्योंकि ये बदयानत लोग हैं। जो दयानतदार आदमी होगा वो ज़रूर मेरे सवाल को वैलिड कहेगा
کہ بھئی یہ تو اعتراض ہے نا صرف کہ بھئی جو مر گئے ہیں وہ کیسے ایمان لیں گے. بھئی اس آیت کا اور معنی ہے کیا؟ اصل مطلب کیا ہے؟ ہاں ٹھیک ہاں بات ہے آپ کی. وہ تو اس کا تو جواب ہے نہیں. اب یہ جو مرزا صاحب نے باتیں کی ہیں میں ان کا جواب دینے لگا ہوں. مرزا صاحب نے نا مولویوں سے باتیں سنا کے نا کئی ہمارے مولوی لکھ دیتے ہیں اس کی تفسیر میں کہ اس کا ایک معنی یہ ہو سکتا ہے کہ اہل کتاب جو مر چکے ہوں گے ان میں سے ان کو دوبارہ زندگی دے کے عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں زندہ کر کے کہا جائے گا ان پر ایمان لے آؤ. یہ کوئی اس کی کوئی سند نہیں ہے, اس بات کی کوئی ایتھینٹسٹی نہیں ہے, لیکن اگر کسی مولوی نے اس طرح کی بات لکھ دی ہے یا بول دی ہے تو یہ اس پر ایمان لانا کوئی ضروری نہیں, اس کی اپنی ایک رائے ہے. دوسرا جو مرزا صاحب نے کہا ہے کہ وہ جو دجال وغیرہ ہیں وہ بھی اہل کتاب میں سے ہوگا اور کئی یہودیوں کو قتل کیا جائے گا. بات یہ ہے کہ آیت کا مفہوم یہ ہے, لفظی معنی اور اس میں سے جس طرح یہ کنویں نکالنا, کوئی مر گئے ہیں, کوئی اس وقت مریں گے, کوئی دجال بھی ان میں سے ہوگا, یہ ساری کنویں نکالنے والی بات ہے. اس کا مفہوم یہ ہے کہ اس وقت جب عیسیٰ علیہ السلام نزول ان کا ہوگا تو اہل کتاب میں سے ایک بھی بندہ ایسا نہیں ہوگا. یہ جو انکار کر رہے ہیں ان میں سے, یعنی جو زندہ ہوگا اس وقت, یہ سب ان پر ایمان لے آئیں گے. جنہوں نے ان کے قتل کا پلان کیا, یہ جنہوں نے ان کے خلاف سازشیں رچیں, جو ان کے خلاف بکواس کرتے تھے, گندی گندی گالیاں ان کو دیتے تھے, یہ اگر زندہ رہے یا ان کی نسل میں سے جو کوئی زندہ رہے گا, اہل کتاب میں سے کوئی بھی باقی نہیں بچے گا. مسلمان پہلے ہی ان کو مانتے ہیں, کرسچن بھی مانتے ہیں لیکن صحیح عقیدہ نہیں ہے ان کے بارے میں, یہودی بھی, سب ان پر ایمان لے آئیں گے. مفہوم تو اتنا ہی ہے, باقی اس میں سے کیڑے شیڑے نکالنے وہ نکالتے نہیں. لیکن یہ آیت ایسی محکم دلیل ہے عیسیٰ علیہ السلام کی حیات کی کہ کوئی بندہ اس کے آگے ہل نہیں سکتا. کہ ان کی موت ابھی آئی ہوتی تو پھر یہودی سارے ان پر ایمان لے آتے, موت ان کی نہیں آئی. دراصل بات یہ بھی ہے, ایک دوسری بات جو آپ کی دلیل کے خلاف بات جاتی ہے کہ قرآن مجید میں تو ہر جگہ لکھا ہوا ہے کہ جب بھی کوئی خدا کی طرف سے مرسل آتا ہے اس کا انکار کیا جاتا ہے. زیادہ تر لوگ اس کا انکار کرتے ہیں, ماننے والا کوئی بہت کم لوگ ہوتے ہیں. تو یہ بات بھی پھر قرآن مجید کے اس اصول کے خلاف ہے کہ حضرت عیسیٰ آئیں گے تو سارے ہی مان لے آئیں گے, یہودی, عیسائی, مسلمان سارے اکٹھے مان لے آئیں گے. اور پھر مرزا صاحب نے یہ لکھا ہے کہ قیامت تو شرار پہ آنی ہے, تو پھر شرار تو کوئی ہوں گے نہیں, سارے ہی مومنین ہو جائیں گے, تو پھر قیامت کن پہ آنی ہے؟ یہ بھی ایک بات ہے جو آپ کی اس دلیل کے خلاف پڑتی ہے. نہیں, وہ جو شرار والی ہے وہ تو بعد کی بات ہے. عیسیٰ علیہ السلام کے بعد جو واقعات ہونے والے ہیں وہ بعد کی بات ہے. یہ بات ٹھیک ہے, بعد میں شرار ہوں گے, لیکن عیسیٰ علیہ السلام کے نازل ہونے کے بعد جو آپ اعتراض کر رہے ہیں کہ بھئی قرآن تو کہتا ہے کہ کوئی مرسل ایسا نہیں جس کا انکار نہیں کیا گیا, تو یہ تو معاملہ گزر چکا نا. عیسیٰ علیہ السلام اس آزمائش سے تو گزر چکے نا, ان کا انکار تو کیا گیا, ان کو جھٹلایا گیا, بلکہ جتنا ان کو جھٹلایا کسی کو جھٹلایا ہی نہیں گیا. جس طرح سے ان کی پلاننگ بنائی گئی ان کو قتل کرنے کی. وہ تو ٹھیک ہے, لیکن یہ مطلب تو نہیں نا کہ قرآن کی یہ آیت اس وقت پھر ویلڈ نہیں رہے گی, کیونکہ سارے انبیاء کے ساتھ جو معاملہ تھا ہو چکا ہے. اب جو بعد میں آئے گا اس کے ساتھ یہ معاملہ نہیں ہوگا, یہ تو نہیں ہو سکتا. نہیں, بعد میں ان کا جو آنا ہے نا چوہان صاحب, وہ تو ہے ہی ایک معجزہ نا, اس کو عام معمول پر تو آپ لے نہیں نہ سکتے. بعد میں جب وہ یہ بات دیکھیں نا, یہ آپ کی انڈرسٹینڈنگ ہے, ان کا معجزہ ہے, ہم تو مانتے ہی نہیں اس کو, ان کے آنے کو. وہ تو آپ کہہ رہے ہیں نا کہ ان کا آج تو ماننا پڑ ہی گیا نا. یہ آیت دیکھی تو آج تو اب مان ہی گئے نا کہ ہاں موت سے پہلے پھر نہیں, وہ تو ابھی ہم انڈر ڈسکشن ہے نا, ماننے تو ہم تو اس کے اوپر ڈسکس کر رہے ہیں. ٹروتھ سیکر ہوتا تو اس نے کہنا تھا یہ آپ مان گئے ہیں پہلے, آپ مان چکے ہیں پہلے. نہیں ٹروتھ سیکر آ اتنے جواب دے ہوں اس سوال دا بھئی یہ شاید دا صحیح پھر مطلب کی ہے, جڑے مر گئے ہو تو ایمان نہیں لے آئے بقول تیرے. نہیں, یہ سوال آپ کا بالکل ٹھیک ہے, وہ میں اس کا پتہ دیکھوں گا میں, کیونکہ ہاں بھائی ٹروتھ سیکر آ کے دے جواب اس سوال دا. صحیح ہے آیت دا میں نہیں بیان کر, اسی غلط کیتا ہے تو صحیح میں نہیں بیان کر. آ جا بلایا چلو جی سائی صاحب آ جاؤ. تو اج لگے تو عامر بھائی طارق چوہان صاحب نو کلمہ پڑھاؤ, پھر انہاں دا نواں ویاہ کریے.
ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਆਪ ਕਰਨਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਤਾਂ ਉਮਰ ਹੈ ਪਰ ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਜ਼ਦ ਜਾਮੇ ਇਸ਼ਕ ਦਾ ਟੀਕਾ ਲਗਾਣੇ ਪੈਣਗੇ ਮੈਨੂੰ। ਵੈਸੇ ਤਾਰਿਕ ਚੌਹਾਨ ਸਾਹਿਬ ਕਿਸ ਟਾਈਮ ਤੱਕ ਮਰਦ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਖਵਾਹਿਸ਼ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰ ਹੀ ਲਵਾਂ ਯਾਰ? ਜੇ ਮਰਦ 12-13 ਸਾਲ ਦੀ ਲੜਕੀ ਨਾਲ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋ ਜਾਏ ਤੇ ਮਰਦ ਵੀ ਕੁਝ ਕਰ ਹੀ ਲੈਂਦਾ। ਨਹੀਂ ਵੈਸੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿ 60 ਸਾਲ ਤੱਕ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ है कि यार शादी होनी चाहिए एक कदी और नहीं किस ये बहुत ज़्यादा साइकोलॉजी के इंसान के साथ ताल्लुक़ रखता है। अगर तो आपके जहन में ये बातचीत हर वक्त सवार रहे तो फिर तो आप सारा वक्त यहाँ पर रहेंगे। एक वक्त आता है कि इंसान की तवज्जो इन बातों की तरफ रहती नहीं है। असल चीज़ ये है नहीं, ये भी नहीं चौहान साहब, जो मेरा ज़ाती तजर्बा है ना वो ये है कि जब आपके ज़हन में इससे बड़ी सोचें और बड़ी परेशानियां आ जाती हैं ना, हाँ बिल्कुल तो फिर बंदा ख़त्म हो जाता है। अब मजाक से अलावा बात बताऊंगा आपको। कुछ दिन पहले मैंने ख्वाब में देखा ना कि एक बड़ी खूबसूरत लड़की थी, मेरी शादी हुई है तो मैं बड़ा मतलब खुश हो रहा हूँ कि शादी हो गई है वो ना। फिर बाद में मुझे एक बंदा आके कहता तुझे पता है लड़की ने नबूवत का दावा किया हुआ है। वो तेरे नाल कसम से, क्योंकि सारा दिन हम लगे जो यही रहती है। हाँ यूसुफी भाई उनको भी नहीं ऊपर आ गया। काम भी ऐसे ही आते हैं। यूसुफी साहब ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਥੱਲੇ ਉੱਤੇ ਸੁੱਟੋ ਕ੍ਰੇਨ ਨਾਲ। ਇਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਲਾਈਨ ਲਾਈ ਸੀ ਨਾ ਪੂਰੀ ਪਿਆਂਦੇ ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਲਾਈਨ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਤਾਂ ਚੜਨ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਹੁਣ ਪੁੱਛਣਾ ਇਹਦਾ ਸਹੀ ਮੈਂ ਨਾ ਦੱਸੋ ਐ ਦਾ ਆ ਕੇ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਨਵਾਈਟ ਕੀਤੀ ਤੇ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਉਤਾਂ ਚੜਨ ਹੁੰਦਾ। ਅਜੀਬ ਗੱਲ ਹੈ ਵੈਸੇ। ਯੂਸਫੀ ਨੂੰ ਤੇ ਕਾਲ ਪਾਓ। ਅਸਲ ਗੱਲ ਇਹ ਚੌਹਾਨ ਸਾਹਿਬ ਕਿ ਨਿੱਕੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਸਕੂਲ ਏਜ 'ਚ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਸੀ ਕਿ ਬਈ ਇੱਕ ਸ਼ਾਹਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਨਾ ਮੁਸੱਵਰ, ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਸ਼ਾਹਕਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਤੇ ਗਲੀ 'ਚ ਲਟਕਾ ਦਿੱਤਾ ਚੌਕ ਤੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਗਲਤੀ ਹੈ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲਾਓ। ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ। ਉਹ ਸਵੇਰੇ ਵੇਖਿਆ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੀ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲੱਗੇ ਤੇ ਉਸਤਾਦ ਕੋਲ ਰੋਂਦਾ ਕਿ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਤੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਸ਼ਾਹਕਾਰ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਮੇਰਾ ਤੇ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਪੱਲੇ ਮੇਰੇ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੀ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲੱਗੇ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਉਹੀ ਤਸਵੀਰ ਦੁਬਾਰਾ ਬਣਾ ਤੇ ਚੌਕ 'ਚ ਉਸੇ 'ਚ ਲਟਕਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹੇ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਗਲਤੀ ਇਹਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਕੇ ਵਿਖਾਓ। ਜੇ ਕੋਈ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਲੰਘ ਗਿਆ ਤਾਂ ਆਖੀ। ਸਵੇਰੇ ਆਇਆ ਤਾਂ ਉਂਝ ਦੀ ਉਂਝ ਸੀ ਫੋਟੋ ਟੰਗੀ। ਇਸ ਗੱਲੇ ਲੈਣ ਤਾਂ ਲੱਗੀ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪੜ੍ਹੀ ਸੀ ਭਈ ਇਹ ਸ਼ਾਇਦ ਤੇ ਇਹ ਇਤਰਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਦਾ ਸਹੀ ਜਵਾਬ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਉੱਤੇ ਚੜਦੇ। ਸ਼ੋਰ ਬੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਮਗਰ। ਲਓ ਜੀ ਮਨਸੂਰ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਨੇ ਜੇ ਕੋਈ ਦੱਸਣ ਦੀ ਗੱਲ ऐसा है तो सही मैंने दसना भी सानू आज दवांगे। हाँ जी सिंपल है, आप इसका लफ्ज़ी तर्जमा कर लें आपको समझ आ जाएगी। वा इन ये नज़र नहीं आ रहा, इसका लफ्ज़ी तर्जमा कर दें आपको समझ आ जाएगी। और नहीं मिन से अहले किताब में से जो ईमान नहीं लाएंगे इन इट, जो है ना हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का नाम ही नहीं है यहाँ पे एक इन हिम आप कर रहे हैं तर्जुमा और हिम से आप मुराद हज़रत ईसा ले रहे हैं, जबकि इसका इन इट भी है। ये जो मसदर है ना कि अहले किताब में से कोई नहीं होगा जो इस पे ईमान ले आएगा। किस पे? उसमें ज़रूरी नहीं है वो जो पिछली आयत में जिक्र हो रहा है। कौन सी पिछली आयत, इससे पिछली आयत में जो जिक्र हो रहा है ना उस चीज़ पे अहले किताब पिछली आयत में होगा। हाँ पिछली आयत में ये जिक्र हो रहा है वमा कतलूहु यकीनन बल रफ़अहुल्लाहु इलैहि। हाँ जी उनको यकीनन कत्ल नहीं किया गया बल्कि अल्लाह ने उनको उठा लिया। पीछे तो ये जिक्र हुआ है। इस पर ईमान लाएंगे वो इनका इस पे ईमान ले आएंगे कि वाकई ये बात वो कत्ल नहीं कर सके, या वो ये वो बात शुबे में पड़ गई थी जो आयत में जिक्र हो रहा है कि वो
उनको कत्ल नहीं कर सके, बल्कि अल्लाह ताला ने बात मुश्तबा कर दी। तो जो इनका ये मान है ना कि हमने हज़रत ईसा को कत्ल कर दिया था, उसमें वो शुबे में पड़ जाएंगे अपनी मौत से पहले, ये बात हो रही है। तो जी ਤੁਹਾਨੂੰ को समझ आई, मतलब कैसे चौहान साहब ਤੁਹਾਨੂੰ को समझ आई? क्योंकि इसकी मसदर है इन इट क्या है, यानी इन इट को क्या कहेंगे, इस पर। अहले किताब में से कोई नहीं है जो इस पर ईमान ले आएगा। इस पर क्या, जो पिछली आयत में जिक्र है कि वो उसको कत्ल नहीं कर सके, बल्कि मामला शुबे में पड़ गया। ये सेंस बन रही है वैसे ये पिछली आयत पढ़ वाला खोल के। सर आपने अभी पहले पेश की थी ना, खोलने वो, उसमें यही जिक्र है। मैं जेडी पढ़ना पे वो पढ़दा तू है नहीं, मैं पे अन्ना पिछली आयत है वे वमा कातलू हो यकीनन बार रफ़अहुल्लाहु इलैहि, है पिछली आयत। उससे पहले जो ये जिक्र है ना कि ईसाई जो यहूदी हैं वो उन्हें कत्ल और ये नहीं नहीं कर उस तो पिछली सके। आयत, उस तो भी पिछली आयत पे हाँ, जाना ही। पूरा चलेगा ना। ये जो बात का जिक्र हो रहा है, उस बात पे ईमान ले आएंगे। वो जिक्र क्या हो रहा है कि वो उनको वाकई कत्ल नहीं कर सके, बल्कि मामला मुश्तबा था। उस बात पे ईमान ले आएंगे। वो जिक्र क्या हो रहा है कि वो उनको वाकई कत्ल नहीं कर सके, बल्कि मामला मुश्तबा था। मामला मुश्तबा था। वाकई वो कत्ल नहीं कर सके, बल्कि मामला मुश्तबा है कि वाकई शायद वो कत्ल नहीं कर सके। जो बात पहले जिक्र हो रही है ना, उस पे वो उनको ईमान आ जाएगा अपनी मौत से पहले। और ये यहाँ पे मौत है ना, वो उनकी अपनी मौत है, क्योंकि यह अहले किताब में से कोई नहीं जो इस पर ईमान ले आए। किस पर? अपनी मौत से पहले। किस पर अपनी ईमान? मौत, किसकी किस मौत? पर? अहले किताब की मौत। वो किस पर? किस पर? जो पिछली आयत में जो जिक्र हो रहा है। कि किसने कहा है कि ये पिछली आयत की तरफ जाती है बात? भाई इस पर का मसदर किधर जाएगी? किधर जाएगी? पिछली आयत पे जो बात जिसका जिक्र क्यों हो रहा है। पिछली आयत का काम जिक्र आ गया यहाँ पे? भाई मसदर जो है, जब आप कहते हैं ना, जैसे किसी भी आप मसदर केड़ा? कौन सा यानी मसदर? कि इस पर किस पर जो पिछले किस जिक्र पर? हो रहा है। पीछे कौन सा जिक्र हो रहा है? यही पीछे जिक्र हो रहा है पीछे तो उनके रफ़ा कि जो- आसमानी का जिक्र हो रहा है। तो भाई जो पूरी बात हो रही है वो जिक्र करे ना। वो जो पूरी बात तो वो ये यही हो रही है कि उनका रफ़ा कि आसमानी हो गया है। यहूदी उनको कत्ल नहीं कर सके, पूरी बल्कि मामला बात- मुश्तबा हो गया। ओ चाचा, ठीक है, पूरी बात ये हो और गई है। अल्लाह ताला उनकी दर्जात की बुलंदी करेगा। इस पर वो मान लेंगे कि वाकई वो जो पहले जिक्र हो रही है कि जो ये समझते फिरते हैं कि हमने उनको कत्ल कर दिया, नाउज़ बिल्लाह, वाकई वो मामला मुश्तबा था। इस पर मान लेंगे। पूरी बात बयान अपनी करो। मौत से पहले। पूरी बात ये है कि अल्लाह ताला ने उनको अपनी तरफ उठा लिया है, ये है पूरी बात। इस पर ईमान ले आएंगे। अल्लाह नहीं, इस बात पे कि वो वाकई कत्ल नहीं कर सके, मामला भाई मुश्तबा हो पूरी गया। बात ये है बर रफ़अहुल्लाहु इलैहि, ये है पूरी बात। उससे पहले क्या है? उससे पहले क्या है? जो कि कत्ल नहीं कर पाए। यहूदी कत्ल नहीं कर पाए, कत्ल नहीं कर यहूदी पाए, में बल्कि सुनते अल्लाह ने ना। उनको उठा लिया है। अच्छा बात तो सुन ले। बात ये है कि जो यहूदी अपनी तरफ से हजरत समझते थे कि उन्होंने सलीब पे कत्ल कर दिया, क्योंकि वो उसको लानती मौत समझते थे। वो इस पे यकीन रखते हैं कि उन्होंने कत्ल कर दिया है। उस पे उनको तसल्जुल आ जाएगा कि वाकई वो मामला मुश्तबा था। वो इस बात पे जिक्र हो रहा है। इससे मुराद वो है जो पीछे जिक्र किया ना कि नहीं वो कत्ल नहीं कर सके, बल्कि मामला मुश्तबा हो गया। इस पर वो अहले किताब वो की मामला बात है मुश्तबा कि वाकई होने वो के मामला बाद भी मुश्तबा है। बात है ना, कोई मामला मुश्तबा होने के बाद भी तो बात है ना। वो हाँ, तो यही बात है ना कि वो ज़लालत वाली मौत नहीं दे सके। आखिरी बात क्या है जिस पर ईमान उस पर लाना मुश्तबा है इन्होंने, पड़ेंगे। अहले किताब ने? आखिरी बात क्या है? वो आप पूरी बात करें ना, जो पूरी बात हो रही है। पूरी बात मैं बता आगे रहा हूँ बढ़ेंगे। कि ईसा अलैहिस्सलाम को कत्ल नहीं किया गया, बल्कि उनको उठा लिया गया। ये है पूरी बात। हाँ जी, जो इसकी मुसद्दर है ना, वो उस पे जा रही है कि जो ये केड़ी मुसद्दर है? मुसद्दर केड़ी? जो इस है ना, इसका लफ्ज वो है कह रहे हैं मसदर 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 नहीं कहा उन्होंने, मुसद्दर का। वो मुसद्दर कही जा रही है। केड़ी मुसद्दर? मेरी जो उर्दू में जो है बड़ी क्लियर नहीं है जुबान। लेकिन मैं असल वही पदैशी कह रहा तुसी हूँ। गोरे हो ना सारे, ਤੁਹਾਡੀ उर्दू क्लियर नहीं है। मुसद्दर ये की बात नहीं है। मुसद्दर हाँ जी, कितने वो- लिखे है? मसद्दर लिखा नहीं होता। मसदर का मतलब जैसे होता है ना, इस होता है। आ जाओ उत्तर हेम का मतलब है उस पर, या जैसे इस पर ईमान लाना, या इसका जो लफ्ज है ना, वो किस पे डायरेक्ट हो रहा है, इसका मतलब होता है मसदर।
कि उसकी मस्जिद किधर जा रही है। ओए हुणे ही तो मुसद्दर कह रहे थे, हुण मस्दर हो गया है। हाँ तो ठीक करने की कोशिश करो ना, लेकिन बात ये है भाई कि पूरी बात ये है कि ईसा अलैहिस्सलाम को कत्ल नहीं किया गया, बल्कि अल्लाह ताला ने उनको, ये माइक म्यूट करें ज़रा, शोर बहुत आपके पीछे। पूरी बात ये है कि अल्लाह ताला ने उनको अपनी तरफ उठा लिया। इस पर पूरी बात पर ईमान लाना है कि जो मिर्ज़ाई बताते अद्धी बात, उस पर ईमान लाना है अहले किताब ने यानी यहूदियों ने। देखें जो मजमून बयान हो रहा है ना आयात में, जो उसकी मस्दर है अद्धा मजमून बयान करना है ना, अद्धे पे ईमान लाना, अद्धे पे तो नहीं ना लाना। नहीं, बात यह है कि यहूदी जो ये समझते रहे हैं, क्योंकि बात अल्लाह ताला ने ये जिक्र किया कि यहूदी ये समझते रहे कि उन्होंने कत्ल कर दिया और उन्होंने सलीब पे चढ़ा दिया और उनको नाउज़ बिल्लाह लानती मौत दी। अल्लाह ताला ने उसका इनकार किया। इस बात पे यहाँ पे जिक्र हो रहा है कि अहले किताब से कोई नहीं, जो इस पर वो बात है यकीन रखते थे कि उन्होंने ऐसा किया है, नहीं, वो मामला मुस्तफा हो गया। वो थोड़े बिजी थे, आ जाते हैं। आपको आयत का मतलब समझाना था, वो समझा दिया है। बाकी जो आप कर रहे हैं गाल सुन रहे हैं, गाल तो जोसेफ साहब ने अपनी तरफ से अल्फाज ऐड करके आप अल्लाह ताला से आप खामोश रहे ना, आपसे तो बात ही नहीं हो रही। नहीं, बात क्यों नहीं हो रही? आप बात कर रहे हैं मेरी किताब की और आप मुझसे कह रहे हैं बात नहीं हो रही। मैं तो आपसे बात कर रहा हूं, आप ना करें मुझसे बात। मैं तो आपसे बात कर रहा हूं, ये तो भाग गए ना। आमिर नज़ीर साहब तो भाग गए। इन्होंने कहा था कि ये तर्जुमा करके दिखाएं, ये तर्जुमा करके नहीं दिखाएं। मुझे भी मौका चाहिए। इन्होंने अपने अल्फाज डाले हैं, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का नाम तक नहीं है उस आयत में, इन्होंने अपनी तरफ से डाला है और मैंने इनको समझा दिया कि सही मतलब क्या बनता है। क्या तुम समझा देते हैं? की तू समझा देता, तू आख्या भी इस पर ईमान लाएंगे, किस पर? अद्धी बात पर ईमान लाएंगे। अब भागे, अब चीखे मारे नहीं करनी। ते फिर ये चीखा ते ए ना चीखा मारे ट्रुथ सीकर आराम नाल गल करे ना। एक मिनट गल करे, मैं जोसेफ साहब ने एक मिनट गल करने आंदा। एक मिनट गल करो, आप लोग चीखो। एक मिनट गल करो, कसरे सलीब कर लो, मौका लग गया जे। अपनी बात क्लियर कर दी है, ओ कसरे सलीब कर लो, मौका लग गया जे। इसलिए अब आप चीखों पे आ गए। अच्छा जी, अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम। नहीं दौड़ना नहीं, सलीब वाले आ गए। हेलो हेलो हेलो, 2 रुपए गिलास ठीक है बात भाई। लैंड बना लो 2 रुपए गिलास, 2 रुपए गिलास। यार जोसेफ साहब ने देख के दौड़ गए कि होया ट्रुथ सीकर। मैं अल्लाह बाद अल्लाह शरीक दी कसम खा के कहना, मैं नहीं बुलाया जोसेफ साहब ने, कसम चुक सड़ी मैं बस। अच्छा आमिर भाई, 1 मिनट चाहिए सिर्फ, 1 मिनट। कई दौड़ जाते ने, ये आप भी दौड़ गए हो तो मेरा की गाली निकाल से वे। ये अब तो हम मिर्जा कादियानी की किताबों के ऊपर भी नहीं ज्यादा बात करते, हम तो ये कहते हैं कि ये मरज़ई जो है बाइबल के ऊपर जो ज्यादा बहतानबाजी करते हैं, आ जाओ बात करो। क्या बात उन्होंने की है जो आपने मौत किधर लिखा है? किसी यहूदी ने कहा है तुम्हें? बाइबल के अंदर कोई चीज मौजूद है? लफ्ज़ ही मौजूद नहीं है। ये आपका एतराज है कि उन्होंने जो लानती मौत वाला झूठ बोला है, उस पे आपने बात की। यार मेरे कितने मुनाजरे हो चुके हैं, पूछे तारिक चौहान साहब से, लानती मौत का लफ्ज नहीं आज तक ये लोग दिखा सके। ये जो आयत पेश करते हैं, इसलिए मैं इनको जाहिद अस्कानी साहब को कह रहा था, आप आए सामने जरा, क्योंकि इनका मयार ये है कि जो लफ्ज मुंह से बोलते हो वो हवाले के अंदर दिखाओ, और सामने वाला क्या उस लफ्ज को इस तरीके से मानता है। क्योंकि अक्सर मरज़इयों के जो हवाले मुसलमान पेश करते हैं तो वो आधी बात के ऊपर बस हो गई, वो जो मानने वाले हैं वो इस बात को नहीं मानते। मिर्जा साहब ने ये पूरी बात नहीं लिखी हुई जो अल्फाज आप बयान कर रहे हैं। हम भी इनसे ये कहते हैं जो अल्फाज तुम मुंह से बोलते हो बाइबल मुकद्दस के बारे में, वो लिखे हुए दिखाओ। ये नीचे एक मंसूर था पाएंगे, ये पता नहीं शायद ये भी कोई अहमदी है, अगर ये बता दें लानती मौत किधर लिखा हुआ है। हाँ बताएंगे। अब आप खामोश हो जाएं, आप माइक म्यूट कर लें। मंसूर साहब करें बात। पहली बात तो ये है कि मैं जो सवाल था उसका जवाब देने आया हूँ, और वो जवाब ही मैं दूंगा, किसी और बंदे से मैंने बात नहीं करनी, और सिर्फ मैंने जवाब वो देना है, वो मैं आपको वीडियो की सूरत में आप उसको उस जवाब को सुन सकते हैं। नहीं वीडियो सुनने का हमारे पास टाइम नहीं करूंगा। नहीं हमारे पास वीडियो सुनने का टाइम नहीं है, वो वीडियो आप साथ ही ले जाएं। अगर आप खुद बात नहीं कर सकते तो वीडियो, हाँ बहुत बड़ी मेहरबानी आपकी, वीडियो सुनने का हमारे पास टाइम नहीं है। बस जी है जो लाते ना दे कसरे सलीब करने वाले दे ओ मेरे अल्लाह, वो इंज छाला मारियां ने थले जिवें उत्ते पता नहीं जोसेफ ना हो गया आदम खोर हो गया। अच्छा आमिर भाई, चंद सैकंड चाहिए ने। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਅੱਧੀ ਪਛੱਦੀ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਗਿਆ ਨਾ ਲਿਆਕਤ,
ਤੇ ਗੱਲ ਵੀ ਇਹਦੇ ਤੇ ਕਰਕੇ ਗਿਆ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮੁਸੱਦਰ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਮੁਸ਼ਤਬਾ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹ ਵਾਕਿਆ। ਮਸਦਰ ਹੁਣ ਇਸ ਬੇਵਕੂਫ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਕੇ ਗਿਆ ਨਾ ਅੱਧੀ ਪਛੱਦੀ, ਇਹ ਤੇ ਆਪ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮੰਨ ਕੇ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਮੁਸ਼ਤਬਾ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਹਜ਼ਰਤ ਈਸਾ ਅਲੈਹਿਸਸਲਾਤੁ ਵਸਸਲਾਮ ਨਾ ਸਲੀਬ ਤੇ ਚੜੇ ਨਾ ਕਤਲ ਹੋਏ। ਇਹ ਗੱਲ ਆਪੇ ਇਹ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਸੁਣਨਾ। ਫਿਰ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਪਿਆ ਜੀ ਉਹ ਗੱਲ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਵਕਤ ਆਏਗਾ ਜਦੋਂ ਇਹ ਮੰਨ ਜਾਣਗੇ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਯਹੂਦੀ ਵੀ ਤੇ ਈਸਾਈ ਵੀ ਕਿ ਹਜ਼ਰਤ ਈਸਾ ਅਲੈਹਿਸਸਲਾਤੁ ਵਸਸਲਾਮ ਨੂੰ ਨਾ ਸਲੀਬ ਤੇ ਚੜਾਇਆ ਗਿਆ ਨਾ ਉਹ ਕਤਲ ਹੋਏ। ਇਹੀ ਗੱਲ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਪਏ ਕਿ ਇਸ ਆਇਤ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਅਗਲੀ ਪੂਰੀ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਨਾਲ ਹੀ ਥੱਲੇ ਛਾਲ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ। ਉਹਨੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਸੁਣ ਕੇ ਆਇਆ, ਕਿੱਥੋਂ ਇਹਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਪਰਚੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੀ ਸਿੱਧੀ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਤੋਂ ਫਟਾਫਟ ਥੱਲੇ ਛਾਲ ਮਾਰ ਦੇ। ਹਾਂਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਪੂਰੀ ਗੱਲ ਕੁਰਾਨ ਨੇ ਬਿਆਨ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਤੇ ਇਹ ਬਿਆਨ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਯਹੂਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਤਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਏ ਬਲਕਿ ਸ਼ੁਬੇ 'ਚ ਮਾਮਲਾ ਪੈ ਗਿਆ ਤੇ ਹਰਗਿਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਤਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਲੀਬ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਰਫਾ ਕਰ ਲਿਆ, ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਠਾ ਲਿਆ। ਪੂਰੀ ਗੱਲ ਤੇ ਇਹ ਵੇ, ਉਹ ਆਂਦਾ ਇਹਦੇ ਤੇ ਇਮਾਨ ਲਿਆਉਣਾ। ਕਿਹਦੇ ਤੇ ਇਮਾਨ ਲਿਆਉਣਾ? ਇਨ ਇਟ ਕਿਹਦੇ ਇਟ ਤੂੰ ਕੀ ਮਰਾਦ ਹੈ? ਇਟ ਤੂੰ ਮਰਾਦ ਹੈ ਵੀ ਕਤਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਏ। ਭਾਈ ਪੂਰੀ ਗੱਲ ਤੇ ਬਿਆਨ ਕਰਨਾ। ਪੂਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਤਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਏ ਬਲਕਿ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਉਠਾ ਲਿਆ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਇਮਾਨ ਲਿਆਉਣਾ। ਅਗਰ ਤੇਰੀ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਮੰਨ ਲਈ ਜਾਏ ਜਿਹੜੀ ਤੂੰ ਥੱਲੇ ਬੜੀ ਆਪਣੇ ਦਿਲੋਂ ਹਿੰਮਤ ਕਰਕੇ ਚੜੇ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਸ਼ਾਇਦ ਦਾ ਸਹੀ ਮੈਂ ਨਾ ਕਿ ਵੇ ਤੇਰਾ ਇਹ ਮੈਂ ਨਾ ਵੀ ਮੰਨ ਲੈਨੇ ਆ ਤੇ ਇਹ ਨਿੱਟ ਤੂੰ ਮਰਾਦ ਤੇ ਫਿਰ ਪੂਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ। ਜੇ ਪਿਛਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਨਾ ਹੀ ਪਿਛਲੀ ਆਇਤ ਵੱਲ ਜਾਣੇ, ਪਿਛਲੀ ਆਇਤ ਤੇ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਵਾ ਮਾ ਕਤਲੂਹੂ ਯਕੀਨਨ ਬਰ रफ़अहु अल्लाहु इलैह, वो हरगिज उनको कत्ल नहीं कर पाए बल्कि अल्लाह ताला ने उनको अपनी तरफ उठा लिया। ਇਹਦੇ ਤੇ ਮੰਨ ਲਿਆਉਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੂੰ ਉਠਾ ਲਿਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਇਹਦੇ ਤੇ ਮੰਨ ਲਿਆਉਂਦੇ? ਯਹੂਦੀ ਮੰਨ ਲੈਵਣ ਦੇ ਮਰਜ਼ਾਈ ਨਹੀਂ ਲੈਵਣ ਲਗੇ। ਯਹੂਦੀਆਂ ਨੇ ਮੰਨ ਲੈਵਣਾ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਠਾ ਲਿਆ, ਕਤਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਏ। ਇਹਨਾਂ ਮਰਜ਼ਾਈਆਂ नहीं ले आना। जी जोसेफ साहब ले लें जी, हफीज शेख साहब को ले लें ऊपर, वो आए वो बता रहे हैं वो गलतियों 3-13 का हवाला जो दे रहे हैं ना इस हवाले मारने जो बंदे कमजोर ने बंदे ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਹੱਡੀ ਲੂਸਤੀ ਸੀ ਵੀ ਉਹ ਦੌੜ ਗਏ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਹਨੂੰ ਮਾਰਦੇ ਹੋ? वो बाइबल का हवाला दे रहे हैं, ले लें ऊपर ले लें। पीर अस्कानी साहब को बुलाएं जी, फिर इनसे हवाला बड़ा करके लगवा लेते हैं। पीर अस्कानी भाई थोड़ा बिजी थे, अगर वो फारिग होते हैं तो आ जाते हैं। वो ना इस वक्त मुझे पता है बिजी होते हैं इस टाइम पे। ये ऐसे हमें ये ऐसे आयतें बताते जैसे हमने कभी पढ़ी नहीं है आयतें। ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨਵਾਈਟ ਕੀਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਉੱਤੇ ਆਵੇ ਹੋ ਫੀਸ ਸ਼ੇਖ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡੀ ਹੱਡੀ ਲੂਸਤੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੱਡੀ ਲੂਸਦੀ ਸੀ ਪਈ ਤੇ ਉਹ ਦੌੜ ਗਏ ਨੇ ਥੱਲੇ ਦੋਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਛਾਲਾਂ ਮਾਰਦੀਆਂ ਜੋਜ਼ਫ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ। ਇਹਨਾਂ ਕਸਰੇ ਸਲੀਪ ਕਰਨੀ ਜੇ। ਇਹ ਉਹ ਬੰਦੇ ਜੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕਹਿਣ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕਸਰੇ ਸਲੀਪ ਕਰਨੀ। ਔਰ ਜ਼ਿਆ ਭਾਈ ਇੱਥੇ ਦੋ ਮਰਜ਼ਈ ਉੱਤੇ ਬੈਠੇ ਸਨ ਤੇ ਜੋਜ਼ਫ ਸਾਹਿਬ ਉੱਪਰ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਇੰਜ ਛਾਲਾਂ ਮਾਰੀਆਂ ਨੇ ਜੋ ਮੌਤ ਵਾਲੇ ਖੂਹ 'ਚ ਨਹੀਂ ਛਾਲਾਂ ਮਾਰਦੇ ਉੱਤੋਂ ਪੌੜੀਆਂ ਤੋਂ। मैं कितनी दफा आमिर भाई ये बात बयान कर चुका हूँ कि ना तो तौरात के अंदर, तनाक के अंदर, और ना ही अंजील के अंदर, ना ही पौलूस रसूल के खतूत के अंदर कहीं पर भी लानती मौत का लफ्ज मिलता ही नहीं। ये जिस दिन लानती मौत का लफ्ज दिखाएंगे ना पूरी बाइबल में से, उस दिन बात करें। लानती मौत एक साथ में लफ्ज दिखा दें और ये लफ्ज दिखाएं ये आके पीर अस्कानी साहब को, क्योंकि वो लफ्ज ब लफ्ज हवाले मांगते। तो हमारा मुतालबा इनसे ये है, और ना ही कोई लानती मौत का कोई अकीदा पाया जाता है। तौरात के अंदर भी कोई ऐसा अकीदा नहीं है। वो एक आयत ये जो पेश करते हैं ना तौरात की, उसका सियाको सबाक इनको नहीं पता। पहली बात तो यह है कि वो संसार करके उसको दरख्त पे लटकाया जाता था। मसाया के साथ ऐसा कोई वाकया नहीं हुआ। ये कि मसाया को शरीयत के हिसाब से सजा नहीं दी गई। हम ये मानते हैं मसाया शरीयत के हिसाब से कुर्बानी हुई है, मसाया की शरीयत की सजा नहीं हुई मसाया के ऊपर, क्योंकि शरीय अदालत के अंदर लेके गया था कायफा मसाया को, लेकिन हेरोदिस ने कहा मैं इनके ऊपर कोई जुर्म ही नहीं पाता, कोई सजा ही नहीं बनती, इसलिए तो वो बाद में रोमी हुकूमत के पास लेके गए थे। और ये जो सलीब थी ये तो रोमन्स की वो थी, सजा होती थी। वो ना शरीयत को मानते थे, ना शरीयत से लेना देना। तो हम ये बयान कर चुके हैं। ये इतनी सी जो बात वहां पे गलतियों 3-13 के अंदर लिखी है, वो तो ये था कि मसाया के ऊपर वो कुफर बक रहे थे लोग आते जाते,
मसाया को बुरा भला बोल रहे थे, तो मसाया ने उनको कुछ नहीं कहा, माफ किया उनको। और ये नबियों पैगंबरों के साथ होता रहा है। कौन सा नबी पैगंबर है जिसको बुरा नहीं कहा गया? भाई नीचे 5 बंदे हैं कम अज कम जिनको मैंने इनवाइट किया है। ये बात जो जोसेफ साहब कर रहे हैं इसका हमारे साथ तो कोई लेना देना नहीं है। आप एक ऐसी तोहमत उन पर लगाते हैं जिसका वो आपसे मुनाजरा करने के लिए तैयार हैं। ऊपर आए, उनसे बात करें, गालम गलोच ना हो दोनों तरफ से। इसकी हम आपको जमानत देते हैं कि जो पहल करेगा उसको हम नीचे फेंक देंगे। हाँ जी, ट्रुथ सीकर आ गए हैं जी। जी जोसेफ साहब पूछ लें इनसे। दे जी लानती मौत का हवाला दें। पूछना क्या है, इन्होंने कहा है कि जी यहूदी लानती मौत देना चाहते थे। किधर लिखा हुआ है बाइबल के अंदर लानती मौत? मेरा तो चैलेंज है 31,102 आयत के अंदर से लानती मौत का लफ्ज तो दिखाएं एक साथ। ये तो भाई हवाला ट्रुथ सीकर साहब दिखाएं, हवाला लगाएं, तो कहें हवाला बड़ा करें। अगर ये हवाला लगाएंगे ना कहीं लानती वगैरह मसाया के बारे में लोग उनको कह रहे थे, तो मिर्जा साहब ने तो खुद अपने बारे में कहा है। तो फिर हम मिर्जा साहब का हवाला लगाएं रूहानी रेजिडेंशियल 6 का। नहीं नहीं, लोग जो मर्जी कहें, लोगों के कहने का क्या। हाँ, हवाला लगाएं से कहें। चलो जी ट्रुथ सीकर साहब हवाला देखते पे पीछे ले आवन लगे हो। ट्रुथ सीकर है, माइक पटो, माइक म्यूट है आपका। अखा तो नहीं तो ना नूर पर ही है। ट्रुथ सीकर रक्षा रुक्षा भेज दी है। रक्षा नहीं तो खोती रेडी कर लो। ये ਵੱਡਾ ਮਾਲ इंट्रोडक्शन च नहीं आना। ਇਹ ਸੰਦੂਕ ਪਾ ਕੇ ਲਿਆਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਖੋਤੀ ਰੇੜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਰ। अच्छा ट्रुथ सीकर एक मिनट पीछे शोर काफी है जरा। आप लोग वैसे माशाल्लाह निकलते हैं, आपकी बातें हैं वैसे आवारा लोगों वाली। गली इतनी एज हो गई है हमें नज़ीर साहब आपकी, लेकिन वही जो गली में लेके आवारा बच्चे नहीं होते, वो जो हंसी ठट्टा बातें कसना, इतनी एज हो के आपको जेब नहीं देता ऐसा की। ਤੇ ਬੰਦਾ ਉੱਪਰ ਆ ਕੇ ਤੇ ਉੱਪਰ ਆ ਕੇ ਬੰਦਾ ਤੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਟੇਪ ਲਾ ਕੇ ਬਹਿ ਜੇ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ ਫਿਰ। इसलिए मैं थोड़ा वेट कर रहा था कि मैं साइड पे हो जाऊं। अच्छा, बात यह है कि मैं आपकी बात का जवाब देने आया हूं दोबारा कि जो आप ये कह रहे थे ना कि सब्जेक्ट यहाँ पे क्या है। वो सब्जेक्ट तो छोड़ो, जो लानती मौत वाली बात की उसका जवाब तो पहले पहले अब नहीं, अपनी जो बात है उसे क्यों अहले सलीब वाले आए हैं, अहले सलीब आए हैं। मैं मेरी बात सुने, जो सब्जेक्ट था वो अहले सलीब से नहीं आपने बात कर, सलीब नहीं तोड़नी, कसरे सलीब नहीं करनी है वो कि यहूदी कत्ल कर सके कि नहीं, उसके मुखालिफ अल्लाह ताला कह रहा है नहीं कर सके, मामला शुबे में पड़ गया। अगे भी है ना, शुबे में पड़ गया। अगे पूरी गल करना, हाँ पूरी गल कर। मकसद जो है उसका सुन तो लेना। इन इट जो है ना, ओ भाई ये गल हो गई है। ओ लानती मौत दा तो 2 बारी लफ्ज इस्तेमाल कीता है ते ओ आए ने अंजील वाले, वो सवाल पे पूछते उन्होंने तो जवाब नहीं देना। मैंने ये बहस नहीं है, बहस ये है कि वो क्या कत्ल कर सके कि नहीं। लानती मौत दा कोई लफ्ज है अंजील च? नहीं कर सके तो इंजील अल्लाह विच ताला कह रहा है कि किताब में से कोई नहीं इस बात पे मान लेगा कि वाकई ये मामला मुस्तफा है। ठीक है, ओ मैं पूछ रहा लानती मौत दा कोई लफ्ज है अंजील विच? इंजील में कोई लफ्ज है लानती मौत का? वो पूछ रहे हैं ना, उनके साथ बात करें। माइक तो हम इधर ही हमारे साथ बाद में बात करना ना, हमें शरारती किस्म के वारा हमारे साथ बाद में मुखातब होना, पहले जोसेफ साहब से बात करें। और भाई मैं माइक म्यूट कर लेता हूँ, बात जोसेफ साहब से करनी, मेरे साथ बात नहीं करनी। इतने क्यों डर रहे हैं यार? तो मुझे बात तो करने दें। बात उनसे करें ना, हमारे साथ तो आपने कर ली है ना। आपकी जो बात है उससे भागे फिर आप मान के आपने जोसेफ साहब से बात, उनकी बात का जवाब देना है कि नहीं? अच्छा, माइक तो उतारे भाई। मैं माइक म्यूट कर लेता हूँ, बात तो उनसे करें ना जो कैसे आपसे बात करने आए हैं। तो भाई माइक तो उतारे लो माइक मतलब ये देखे माइक, मतलब आप क्या शो कर रहे हैं कि आपके कुछ डर लगा हुआ है आपको? नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि जो सलीब है ना उसके कसर का मौका है। माइक तो उतार देना, एक मिनट माइक तो उतारे यार। माइक उतारा हुआ है, कसरे सलीब का मौका है आज। कसरे आप सुन लें, देखें जो ओरिजिनल आपका क्वेश्चन था ना उसका तो आंसर ले लें। उसको छोड़ दें, वो समझ आ गया आप क्या कहना चाहते हैं। उसमें आप आधी बात लेते हैं, आधी को छोड़ते हैं। बस खत्म। उसमें आप आधी बात लेते हैं, आधी को छोड़ते हैं। गलत तर्जमा करते हुए भी, पंचर लगाते हुए भी आपसे लगता नहीं। उसको छोड़ देना, उसको छोड़ दें। उसका तो गलत तर्जमा आप करते हैं, वो भी आधे का करते हैं, आधे का छोड़ देते हैं। अब जो बात आपने 2 दफा की है अल्लाह के सच्चे नबी के बारे में,
वो पूछ रहे हैं आपसे कि ये लानती मौत के अल्फाज इंजील में कहाँ हैं। अच्छा, पहले अपनी बात का मैं